Rain or shine, may adlaw, kamusta ka mga guys? I hope you're doing fine and making the best of today. And for today's video guys, no, join me diri sa beautiful Silay City, northern part of Negros Occidental. And we are here right now guys, no, to capture the beauty of Silay City. So ari ko diri subong guys, no, nag-witness sang ila diri nga public plaza. And syempre in the spirit of Christmas season guys, makita nato no ang mga nagkalain-lain nga mga Christmas lights, mga Christmas decors, and mga Christmas tree guys, no. So we will make sure no nga malibot naton ang bilog nga public plaza and to give you a snaps no sa mga nagkalain nga mga display diri sa public plaza sang Silay City, or also known as the Little Paris of Negros Occidental. So as you can see guys, no, medyo kanami isang tiyempo subong, and we are very much happy. Pailaw ni Mayor, no. So amo na siya guys, no, ang public plaza sang Silay. So diri ta mauna siguro na babongga. Perfect ang aton nga paglagaw-lagaw diri no sa plaza sang Silay City. So join me guys ha nga malibot ni nahaton ang plaza para at least no miskan wala ka mo diri sa Silay or wala ka mo di nakahapit pa, at least makita ninyo nga katahom gid sa mga display diri sa aton nga public plaza. And at the same time guys, kung layo gid ka mo sa sila, at least ma-reach out ka mo no sang aton nga video. Through this video malantaw ninyo guys no kung ano nakatahom sang plaza diri naton sa Silay City. Okay, so dito ta guys nga portion dito kita malabay, and mahaba-haba pa ni guys ha. Medyo lawig pa ni nga plaza tour, and at the same time may mga events guys no nga hopefully makapture naton while we are still here in public plaza of Silay City. O bongga guys, so mga nagkalain-lain nga mga Christmas tree. So hopefully guys ha, naga-watch ka mo dira. Kaya guys, so bongga Christmas tree made of bottles, mga botelya guys, obra siya sa botelya. Para guys Paskong Pinoy Christmas tree, so made of bottles. So yan siya ka whiskey. Iya ka whiskey siya guys, made of one pagid ng kahoy-kahoy and also tansan. Para guys, so na perfect. So next, another Christmas tree which is also inspired by the different mga tawag ni icons tatak of Silay City. Grabe, made of hard work. Ang simbolyo guys, so which is the tatak of Silay City, and ang mga ancestral houses and the San Diego Parish Church, which is sa atubangan ni guys ang plaza. Ang plaza sa atubangan lang ni mismo sang Parish Church. Sorry guys, so another Christmas tree, so made sa mga taga-barangay tree, so made of plastic bottles man siya guys, and made of containers or mga sulodlan na, and then mga bumbilya nga guba. So recreate siya guys into this majestic and at the same time very beautiful Christmas tree. Ay, ala, perfect. Sorry guys, so bongga man. Bongga, Barangay Ginhalaran Christmas tree. So the inspiration to Kabahay Kubo, very Pinoy guys, na bongga no. So Barangay Ginhalaran, this is your Christmas tree. May bilen man sila. Pak, bongga. Ay, ang ganda-ganda. Next guys, no. Actually guys, kadamo sang tawo nga nagalagaw dili subong no. Kadamo sang mga naga take chance to enjoy the beauty of Silay City. Ay, ara guys, so. Hi. Oo, namiang ko. Namiabay ka sa batol. Ay, bongga guys, so. The design of Barangay 5 Christmas tree was inspired by Flores de Mayo.
So more siya guys, no, mga nagkalain-lain yung mga Christmas tree diri sa palibot sa public plaza. Nagka-video. Yan. Ari naman guys, so made of bamboo. Yaka barangay Mambulak ang ilang bilen. And ano niya nga barangay, Mats? Barangay 4, Christmas Tree Village. Oh, bongga man. Made of recycled materials also. Three sa right side of the plaza. Ay, bongga. Ilopes. Para guys, so bongga ang inyong Christmas tree. Ang galing. Made of pants naman guys. Mga kuyab naman siya. Umiyari pa sa gilid oh. Also from Barangay Uno. Christmas tree of Barangay Uno. And last barangay, there is a right side of the plaza. Barangay 107.1. Barangay Hawaiian Christmas tree, everyone. Very beautiful, made of na ano niya siya balang karamay na bala guys, ang iyaka banana, gagaraon ng iyaka mais. Oy bongga. So diri na kita guys, you know, sa may main gate, diri sa atubangan mismo, sang fountain guys. But unfortunately, nagadtol ako to sa kilid oh, sa may City Hall ayon dapat. Pagbalik ko napatay na ang fountain. So base karon naman ni siya guys, masiga or maandar ang ilang fountain dire. But hopefully no, magandar liwat ang ilang fountain for at least mabidyohan naton, mapakita naton sa inyo no ang beauty sang ilang fountain. Di ang ila diri nga dancing fountain. Para guys so wala na nagaandar. So sayang hindi naton so nakwan. Wala na ay na nagbalik na. Oh, di ba? Siling ko sa inyo mabalik. Oy, perfect timing. Gabi ko guys, hindi na magbalik ang ilang dancing fountain. Sorry oh, mapala today. Nan bongga. Again, let's continue no our quick walk tour here in City Public Plaza diri sa may Silay. Okay, so kadamos ang ila mga nagkamera singing contest diri sa Public Plaza. Next is Angel de los Agricultores. So the angel of agriculture naman ni siya, I believe. Bongga. Next. Isa balaw to, wala ko kabalo kung din kumauna guys. Ay kadamo. The angel of the Lord. Angel. Next. Oh, dito na kita sa may main oh. Picturean ko ako. Sagi pakita sa inyo guys. Ang ilang giant na Christmas tree. Okay, mga sombrero gali guys. Made of sombrero kag banig. Para na. Yung ilang giant Christmas tree. Bongga no. May bilen man siya guys. Nga pa. May picture sa likod. Para oh. That's their Christmas tree. Tagang mga bilen. Ang bilen. Taas siya guys. So araw na mga sombrero. Made of sombrero. Bongga. Okay. So hopefully guys you enjoyed our tour diri sa Public Plaza, Sang Silay City. Till next time guys, I hope nga ma-share nyo ha. Pilitan. Diba? Same girl. Ladies and gentlemen, let us give
So, muna na siya guys. I hope na nag-enjoy ka mo. Mga friends natin from Silay City. Once again guys, thank you for watching and continue to be a sunshine to everyone. Goodbye! All